Onsay check ka sa parlor. True. Check ka rin na, uy. Oh my God, really naawa. UCSP. Hi, Bash. Hi, Beth. Happy Tuesday. Happy Tuesday, Chekadings. Yes. Hello. Calling kita We're ron, back very, again. very conservative. Oh, conservative Yeah. din eh. Na-see-through man siya. See-through day siya. I get I siya haven't very light. noticed. Oh yeah, I saw your bra. Inigwanat na ni mo siya. Yes, exactly. Anyway, I'm wearing violet. Uh-uh. Wala ka nang utano why? Nga no gani? Because I think we're celebrating kuan man. Happy Dad's Day. Charot. Happy Women's Day, Women's Month. It's a Women's Month. But today is International Women's Day. Okay, but the entire month of March is Women's Month. So everyone, tanan, babae, lola, mama, lola, mama, auntie, sister, whatsoever, fans. Happy Women's Day. Happy Women's Month. International Women's Day. Okay. And then Women's Month. Okay. Govel. But we're not gonna dive deep into that conversation. Because we don't want to talk about women. Kay Cure. Okay! Friend, di ako ni mo, Bash. Ang sabi ko siya. women. Ang sabi. So man, Bash Ano said Oka. Anyway. Anyway. Lami imong lip gloss, no? No, it's natural. Gaan ako Hindi ka makag-lechon. Ano siya? So, sa itong topic this week, Bash, kay murag wala dyan. Wala ako ikibaw sa topic. Honestly. Asa usong tinutokay lang ta diri now the Yes, entire exactly. hour. Manghimo na tag another topic. But anyway, I just want to say thank you to all of the supporters on YouTube and Spotify And TikTok who as have well. been leaving very good feedback feedback. and comments, no? And thank you sa mga bagong nga ni support, the new supporters, mga Chekadings nga mga bagong gipanganak. Yes, correct. And- Mga bago pa mga anak, mga Gen Z. mga the ducklings millennials pa. sad. Anyway. Mga gagmay pa. Lagi. And who have been rewatching our previous... Lash na yun ang tuktok na Lash. Marag Ano imo, na, uy? boyfriend mo? Sige. Abli daw, Lash. Hala, Besh! Nakibisita! Trauma, uy. Kailan ako na nila. Ay, naa sila. Hello! Dali! We have visitors, guys. Okay, si ibang lingkod na mo. Kasama kay sila na sila. Asa ka mo lingkod? Diha na lang sila. Okay, go. Diha na si Jemen. Hi, guys! Hello. Hey, by the way, this is The Blast. Hello. Hello. They are... The rising, on some more rising P-pop, K-pop. Rising everywhere. Rising everywhere. They are the... I believe they are the rising P-pop sa Rising Cebu. P-pop From Cebu. group here in Cebu. Cebu, And then, yes. So, kanang the Queen City of the South, Cebu City. So, but before that, can you please introduce yourself and your age? Briefly. Hello mga chikadings. Hi. My name is Aaron and I am 22 years old. Correct. Hello mga chikadings. My name is Gab and I'm 20 years old. Hello mga chikadings. My name is Jermaine and I am 20 years old. I'm sorry. 20 years old. Hi mga chikadings, I'm Marco and I am 21 years old. Yo, what's up chikadings and also hits. My name is Zayman and I am 21 years old. Oh, so mga 20, 21, and 22. Ranging, ano? Yes po. Sige. I just heard he said hits. Mo nilang fandom May name. fandom niya. Yes, of course. Actually, yes. Hits. Nice. Okay. Good, nice hits. I- Apil ka, introduce yourself. I feel like it was a male P-pop. Hello, Chekadings. This is Smile. I'm the lead vocalist of the group. Hello, so how are you, Di? Kumusta? Kumusta ninyo? Actually, yeah, okay ra kay gikan bansad mi ganang press con. Ayan. Yeah. Yung press con sila, I've heard. So these are Gen Z, so 2021, 22. We are, We're millennials. No. Kalagyo na to, eh. I actually wanna talk about generations. I think that would be the nice topic for tonight, no? So, asa sila? Gen Z sila? Gen Z sila. Nakita millennials ta. Millennials. So, we are kung we are. Musta? But I just wanna know first kung asa nagikan ang ilang name of Bitang last. Blast. How do you spell your Blast? Like, VLST. VLST. Asa man ang A, diha? Actually, ang meaning jud sa blast kay bomba. So, A blast. A blast. so dili man may ganahan na tawgon sa mig Laya bomb ko like like, sa word na bomba. Bomba star. bomba star. So, millennial should ka best. Anyway.
Like bomb jud. So, Di man may why is ganahan. it, dili man being V man siya. Dili may ganahan na tawag ka ng Vlast like nganong wala siya A kay ang A kay represent siya arrow mo na gitawag ang fandom hits. Okay. Pointing Pinako na hits kay Abi na ko hits bash. Ako Di ba na katubas. Ay, sit pa man kauwi. Sit ay may garilyo ba ka? Abi na ko blast nga pa. Hits kay mo hits. Hala. Feeling. Mana meaning no? Basin. Basin. Nasa sila ka ba actually? Naglibog na noon. So blast siya meaning a blast, a bomb in which kanang wala lang ninyo use ang B, inyong issue V, and then A wala A, it's because the A represents Siyempre, Gen Z ba yami? So, V. okay na debate. Na-debate. Para aesthetic. So, by the kids natin 21? Kanan do. 1, 2, 22, Yeah. and then 20 mong duha. Pero who's the youngest Jude? Ako. Alam mo Aaron. 22. Sige, anyway. Kasi yung pinakabata, si Aaron? Yeah. Si Gab. It's a prank. You're still 20? Yeah. Ay, am. Mag-ato na ng mga anak siguro. Anak siya dato siya. So, after na i-discuss ang Gen Z and kung ano lang, millennials, nami mga stories about Gen Z about inyo good. Wow. Kanang number 1, nga nung Gen Z, kausal man maligo sa kadlaw. Oh, dili ako. Uy, sure ka na di maligo di ay. Bash, na mo Gen Z nga murag di hiniligo. Masig ka usa sa kasimana. Actually, ngayon ana mo ko na nailhan ni ana. Dili sa siguro tanan ba? Siguro, dili sa siguro. Sige. Ikaw sa maligo. Kasi mga millennials, diba? Ikaw sa maligo. Kasi maligo sa kadlaw. Okay, boys. Bulgar na. Tinood na. Kinsa may ikaw sa maligo dire. Ako, maligo ko 3 times a day. Secret of my glowing skin. Diba? Kasi maligo nyo once a day. Bala mo. Bala mo niya. Igang damo na yung Pero hindi natin nga kan. Makaingon sa ko na kanang mostly ron sa mga katod yung mga pure na Gen Z kay kanang masigirag cellphone inana. Ang ano generation. Kung sinasin yung cellphone na di na siya ninyo When you wake up in the morning kay scroll ka dayon sa TikTok. Yeah, That's really part of their daily routine. Or actually sa ilahag yung life to be active on social media. Being a Gen Z ba, what's may advantage? I think daghan siya disadvantage. Advantage mo ipamutaw na. So daog na mi. Asa ako ni Gen Z versus millennials. Kita rin ba yung dapat bitaw. So lima sila. Debate today. So ano sa mga siya ka na? See, let's make a debate na lang. Kani. Ang nakanindot magud sa Gen Z kay mas 'di ba karon sa generation na to karon kay daggan makig mga gadgets and technology. Syempre mas mukuan jud mi mga Gen Z kay mas nama may knowledge information. Excuse me, I wanna disagree. I wanna clarify. Millennials are actually in fact the pioneer of gadgets and technology era. Yeah, because so meaning to say it was just handover sa inyong generation. It's just that siguro bash, kita nga mga millennials are growing too old and not kanang dili nakita ko sa technology ba because we're more focused on daog na taniyas na sila. Sabi daw yes. Pero I'd like to commend Gen Z because you guys are more creative. Yes. In terms of using social media, kami before we were creative in a way nga kanang very traditional. Yeah. I got your point. We made the technology, we made the gadgets, it's because we want to make our lives easier. Mo na among gusto. But your generation make it easier, it's because inyo siyang kamoy na mutingkay ba, kamoy nagkuti-kuti sa gadget. Sa mga applications. Because they're still young and kanang grabe bitaw ka curious because again lang minds kay grabe pa ka curious kaayo. And nga naman sa before, it's just that sa amo wala mo gimi wala may nga advantage bitaw using social media or even gadgets. So, before growing up, ang amuhan yung way nga mapakita ang creativity is like through physical, diba? Physical lagi bitaw. Yes. What are your What are your aside from being a group, aside from dancing and singing, what are your other kanang hobbies or mga gusto buhaton in life?
Kuan. Sunan ko ito Aaron. Sorry, check ka. Di, si Kuan sad si Jem na sa mauna. Di ba chika? Ako, if dili ko kakubot sa akong cellphone, probably mag-gitara ako. Okay. Mo na akong hobby. Mag-gitara ka. Ikaw. Kamo, babe. Unsay mong gitarahon? Ay, Literal yun mag-gitara. Nadriyo. Alayin na. Oo, ako si gitarahon. Pili na ko violin. Literal yung gitara. O, anak siya nga naman. okay, di pa klaro. Ano Di siya? ba klaro siya? Bali mo. Oh, naklaro na. Oo, wala na Yay. Ay, bali. Sige, Saan sa gitarahon? violin. Gitara Violin. yan, Uy, Jem, nindot na ha, nga mo gitara ka. Yes. Okay. I love it. Muna, kiba ka may problem ninyo. Because you don't elaborate much in yung generation. What's your question? Yes. No. No, Bitaw. but, kanang, Mga nonchalant na. Nonchalant. Kailangan ko karoon nonchalant. Okay but ba? to be fair, Bash, katong kung nga ta sa tong edad, nga na data ka baon, tubag na data. Di kay wala man tay mga wala mo dili mo gud ka nang mag-emote nga kanang depressed. O may depression sa una day. Sila kay So, daghan kay so may I'm anak sa- depressed. Sa una I'm kay, basta may bored. anak ka kay buang Share ka. din sa social media. Nga, oh. Share this sa social media. I'm depressed. Palambing ba? Ano. Kanang my life is true ba eklatek. Ano siya ng millennial? Ano siya ng mga Gen Zs? Mostly sa Marco. mga Gen Zs kay grabe na nga makasikog kuan good attention. Yeah. Sing When it- attention. yeah, when it comes to- Elaborate ko na Zeman. Nga naman sikog attention. Ako kanang kung when they are expressing something ba kay adto na nila ibutang sa social media na kay ara daw sila makasikog validation. Music Oh, sa yeah, that's validation, why I it's noticed. because kulang sa pansin. Yes. Exactly. That's one. O, sige, Gab, what's that's one? Sige, you elaborate there. That's one. Then. Like most Gen Zs are not kanang open to their family, to their parents. Mana they will put into social media. They express themselves kanang through notes, through maybe like videos. Kung ano nila So, how- padugdong. Do you think, I have a Sige, question, go. do you think it's a you problem or your parents' problem? I think it's a you problem. Okay, No. so it's a your Wala, no, why sila no? And I also just want to clarify, guys, because most of their parents are actually older millennials. Yeah, it is. So Yeah. sometimes I think I'm starting to think, mga, does it have something to do with the way we parent these kids? That's why they're. So you mean to say the parent? So do we blame Yeah. ourselves, millennials, kanang raising kanang ani nga mga? But I would I think say- I Or blame is ako it really- 50-50. Okay. Pwede. It depends on like the Okay, the go ahead. child. Ano sa tayo mga chika? Ay ang ako raman kay kay mga traditional parents diri sa mga diri sa Pinas jud kay na kanang basta kay mo express kasi mo na feel i-invalidate. So you mean, okay, express kasi mo na feel, dili sila maminaw or di marag na sa ano na nimo, anaon na mo. Mga naiuban. Yeah. Expression This one sila, also nice. kuan ba? Okay. So dili feeling nimo dili ka heard. Yeah. Not me. Ayaw, ano? That's not you. Not me ko no. Ako personally, based on my experience dealing with Gen Z or even Gen Alpha, kanang karon kay Yes, John Alpha na sila. It's getting worse. I think it's because dili man sa ingon nga dili me approachable or your parents are not even approachable or even they're traditional or conservative. It's sometimes maybe you guys are not too open to even talk about it or to start talking about it with your family. Ganahan mong i-kim-kim ninyo ba? Pure Bash, aminin, before in anak sa we don't express much. Okay. We don't want our parents to know kung unsa itong mga binuhatan sa school. It's because grabe ang kasaba na mo before. Kasaban siya mi, bunalan mi, anak siya. And I think na carry over na sa silang generation. But now, mas kuan jud sila, mas di na sila mo worry. Muna ako na feel, you don't worry much if your parents are mo ano nga, dahan mo. Kami sa una kay mo worry man jud mi nga kasabaan ni. Kamo kay dad mara kay pwede na mo magawas. Pwede Is na it mo true? uli. I wanna say something sa kuan. Ako asa ni na side kay mostly ako Hindi kay ko dili ginasi man. mong side. Sige, go. Unsa na side right Go, or go, left? go. Unsa side? Ano siya? Side A. Sa diagonal side. Sige, go. Saan Sige, ba to? side, Aaron. Kuan. Akong side. Side ako kay kanang ako mostly gipadako man ko sa kong kuan, lolag lolo. So kung Okay. giun sa pagpadako sa akong mama
ug akong papa. Like musa dilang style sa pagpadako sa ako. So naka-experience yung kanang paludon og asin, bunalan og bakos, inana nakananay puthaw, nya kanang isudog sako, inana. Mas nasuot Sa imuhang grandparents or sa parents? Ako mo tayo, nasuot ka sa sako. Taas ba okay ka? Pero ginana like Sa kubag. inana na style ba and sang ako lang sad na bag ay Wait, seryoso ba yan siya, guys? Di, kung sa millennials ba sa ako man, what if sa Gen Z kay tote bag nila bag na gamit sa Gen Z. Straightforward pa, Jude. Aesthetic na itanawon ba? Naka-tote bag. Aesthetic na Actually, ako to siyang general sa mga kuan katong sako. Ako lang sa siyang general sa una sa kuan kay makadungog mo ko sa una na mo inana gyapon. So, sa may point ni mo? Ang ako, pointless. Ganala siya mo share, pero ako sa pero ako kasabot sa ibong point. Ang point na ko is ka na... Nagili na kami ang makasuway ka na magbakos, kulata, anak. Nakasuway sa mo. Dili. Kamong upat, nakasuway mo. Nakasaway. Ako kay makonsider mo ko na... Di ka nang bakos, okay. Gipaluhod. Gipaluhod na... Gipaluhod og asin? Ug bunggos? Yes. Bugas. Luto na? Ay, lang luto. Wala na krill. Mas ganahan ko sila di, palud ko siyang munggos. Pagbarog niyan, tawgin na. Putos na. Pagbarog niya, nagdami siyang lumera. Charot lang. But anyway, sige, go. Kiba ko serious kayo to. Hindi ko ganun, Actually, just to clarify, we're doing this because there's always a stigma, no, nga kanang we're pitting Gen Z and against each other ba? Yes. And millennials. Mochi pero may mag-contra. I don't really think nga kanang nindot siya paminaw ba nga i-compare bitaw because we have our own generations and we're all product of our time. So sa amo nga time, kung mo-share me. Sa itong product. Kung mo-share me sa among experiences ba, I hope, mo lang niya akong kalainan po sa mga, Gen Z, no? Because when millennials talk, they don't and listen. they share ta sa atong, inganim ko sa una, you always take it against us. Nga ka nang, inyo man na, we are just sharing. Mo-share man nga, this is how things were before. And we're not trying to invalidate your... Imagine yung legit. So, bali na ka diri. Nahinay na sila. Wala ba naman invalidate sa inyong... It's just that, kaya, unsa pa man na mo ma-share, kung di mo ma-share sa amuhang kaong yung experiences before. Because in the first place, inika kamo na sa another generation mo na sa naisulti sa inyo. Nga man mo, katusama sa una, inanimi, trust me, mabuhat na niyo og masulti na ninyo. Ay, kawig na, nakanang tiguang naman yun. Sige na mag-cellphone niya. Kung na may anak niya, ganahan siya mo share. Magsige na sa mag-cellphone. Mag-cellphone na rin. I don't know kung mag-cellphone pa ka, anak. Diba? I don't know because you're a father at that time. So I'm not sure kung inig-father nimo kanang focus jud kasi mong hands-on jud kasi mong anak. Wa ganun ko kibaw ko basig mother ka ana. Di, pwede kita kabot. Pwede kita kabot ka ng edad. Wata ka ba kay naka-ponytail? Do you think I have a Wata ka ba kay question? naka-ponytail na? Wait, tendency. Siguro ka si mother. May potential. Wait, do you think, I have a question. Do you think Gen Alpha, kaya kamo mo inyo man ang generation mo deal with sa ilaha, do you think they're gonna be difficult to deal with in the future? Yes. As parents. Or see yourself from mga 20 years from now or 25 years from now na makababy na mo. Do you see na ang inyong generation mo, ang inyong mga anak ba makuan sa inyo kanang ang inyong gibuhat karon do you think difficult sila i-handle? Sige go. Oh, if ever lang kay. I actually don't see myself getting married in the future, but then if ever na mo abot na point. But if ano man nga di ko ngano ka di ganahan magkuan magpasa. Mas daggan ko. I mean, para na ko gamay ra kinabuhi and so you mean to say it's a waste of time being married? Dili sad. Sa ako arang. Sa ako sad, it's a waste of time actually. Dili pa siya ganahan. Hindi siya ganahan bash kay wala pa man ang same-sex marriage. Okay, guys, amo rin sa bilangan ha kay kanang para serious sa kayo sila. Bitaw. By the way, kanisha. Wala pa na answer ang question. Sa man. Ikaw, answer the question, Gab. In the future, ba, if makaanak ka or even just your niece and
nephews. Do you think difficult sila nga mga bata when you grow old? Just like us, kanang na-feel ba na mo ang burden sa inyo because lisod good ang Gen Z, to be honest, in some ways. But yes, now gonna go on. In so many ways, dindot pud mo. But naalang dyan makachikin mo. Friend, nasya karon. Lisod jud ko ni handle ang 5 ka buok na Gen Z. The man going back. Okay, yes. For me, I've encountered Gen Alpha. Yeah, kanang the way I handled it kay some of them kay okay naman, it's very approachable. It depends on how you approach the bata. And kanang most of the Gen Alpha sad kay kanang dili sila ganahan mo out to like comfort zone. Yeah. It's just the way you interact them na lang. Yan na. Okay, that's good. Yeah. Approve tong gab, no? Kalami ra yung chika nga kanang it's really how you approach a person regardless of their generation. Yes, it is. So it takes kuan ba kanang respect. Yeah. Kindness, yeah. Kindness. Lawin na kay wisdom. Yeah. And then you're the youngest. I doubt ni I love wisdom. Mga pila siya sa check sa parlo. Kani siya. Okay, question, straightforward question. Let's veer the kanang murag seriousness gamay in a way. But this is a serious question. And I really wanna ask this. Who, sa inyo ba, grabe siguro yung term, no? Ako isulti. Kasi homophobe ninyo. Si Aaron. Homophobe ka? Joke lang, wala. Na-doubt. Wala mo sa ganun disagree. Oh, no. So you're okay with gays? With LGBTQ? We actually man naka-ponytail ko. They're still human. Yeah, we're okay. Oh, Nice si Gab. Si Gab. Wala, pero +2 na si Gab. +2 na si Gab. Ani na lang, Mark, ikaw Na may wisdom si Gab. Ang mga wisdom tooth man. Si Mark, kapatid si Jemin rin. Pataw, si Jermin. Sorry, I didn't. Na-wisdom si Gab kami. Wisdom to. Men, pagitara na lang. Katawa ako eh. Ginuo ko, sige mag-smile. So for Jemin and ko Andy Mark. Si Marco. Actually, ako kay support jugay ko sa LGBTQ community kay akong ate kay usapod sa part po siya sa kwan ba. May partner yung mga ate. Yeah, but mao na nag-propose siya karon nadto sa Siargao. Congrats ate! Hi ate! Congratulations. Mao na soon there will be a partners na jud. Connected sila, no? Sana all. Yeah. Support kay ko sa Manami, di wala may kauyon. and actually kay mostly friends na ako kay gays jud like before kay nagkuan mo ko og sinulog like dancer ko sa sinulog. Ay, okay. Nagkuan ka? Ni-join ka ng mga contingent. Yeah. Sinulog base siya. Yeah. Category. Okay. And mo to kay Sinulog gays. sinulog gays. So gays dem hinanan apil na kay kuana. Dili na ko. But mo to. And nindot sila ka istorya, nindot po sila mga tag advices sa mo. So daghan po kog na-learn sa ila, daghan po sila All of you na-learn sa have ko. gay friends. Yeah. All of you have close gay friends. Yeah. Like closest ever. Yeah. Like they can hug you. They Yes. Kay Jemin, how do you deal, kung saan mo pag-deal ang imong mga They can hug you. your LGBT fans? Kanya LGBT fans yun. Saan mo Because daghan ra ba no? I think if not majority, let's say 40% of your fans are really like Really? 40% of your fans are all LGBT? Or more pa? I'm not sure though. You don't know. You're not. Kay- 20%. ganahan Mga mga Pilipino. boyfriend. Based on him. How many? 20%. I mean, kung dili gays, ang possible na mga super dyan natin kay mga gays. Okay. You mean Yeah, LGBT? LGBT. Dili girls ba? LGBT. Uy, Jemin, the question is for you. It's How do you deal with those fans, man, be? Sorry, bro. Ayan na. para sa ako okay kuan. It won't matter man sa ako nga kanang makig-deal og LGBT. In fact, like usually sa mga event na na sila di malikayan. Yes. And Malikayan. it's kind of Bagyo, uy. Nga di malikayan. So, malikayan. Basta man, kita may kuan, alert. Para malikayan na mo. Mura kuan, mura kang bulkang kuan, kanlaon, hanggang karoon na, di po alert. Anyway, sige, go. as long as nakita lang nako ang ilang pagka-supportive, then how come nga dili sad nako sila i-treat as Equally. Nice. Okay. Nice. Sige, so dagan mo kuan, dagan din mo friends mo yun, Anna. Yeah. Yes. Okay. Actually, I'm gonna ask it's because
I could say that 60% of our chekadings are in the LGBTQIA community. And then these people are very supportive jud siya. So I think, for example, if they can see, they will see you, they will, of course, I'm pretty sure they will look for you. They will send sila, Of course, nandiyan sila yung mga bet. Ganahan ko itong naka-black, ganahan ko naka-hoodie, ganahan ko sa naka-pink, ganahan ko sa naka-white, ganahan ko sa nagling ko sa ubos, minana siya. And then ganahan sa ko ng nagkuhan, nagkanang see-through. Nagkain ni siya, uy. Naman day mo ikuhan, uy. Nabi long hair nga ko sa group ninyo. Hindi na di ikaw, Aaron. Yeah. Actually, namami ka ng mga supporter sa gawas from Manila, di ba? Nasan may supporters from Yeah, nga grabe ka siya mga support. Like, the willingness kay nihatag yun siya gift. Nagpadala for that's us. nice. Oh, that's All of nice. us. That's so nice, diba? That's nice. Very naman siya mga gays sa tingin, Ana. Pero nasa siya gays nga mga nag-take advantage, diba? Have you experienced it? No. What? Ano? Ang pag-say ugno kay murag naikalagot. There was something. That noise But there was something. something, ha? Automatic. No. No. Okay na siya. So anyway, muna siya. So what you haven't experienced? Of course, hindi siya naman kayan. They're really, kami bayad biya sa me. They're really kana mga mga proposals, mga kani. Labi na kamo, it's K-pop. And I think K-pop community nowadays are very very open na. Yes. You have K-pop groups here in Cebu City na LGBT jud. And then they're very talented. I handled, I handled a K-pop showdown contest last week. Yeah, sa K-pop, and then then shout out sa Mix of Angels. Nandito sila manayo. Yeah. They're very Yes. nice. Friend mo sila, Mix of Angels. Upat na sa nanayo, but there are lots of dagan na sila sa group, no? Kanang, okay, another question. Unsa yung di ganahan sa millennials? Ayan. Yun yung ganahan sa millennials. Sa mga millennials. Ano daw? Abi na ko, nails. Nails ko. Ayaw na ikat, ha? Pariyaman niyo. Pariyaman. Nails yun siya. Millennials. Millennials. Sige na, nails. Basi ganahan siya magpa-nails. Kikiton. O sa'yo, dili na mo Dili nyo ganahan ganahan sa sa... millennials. Because most of the time, yung madungan biya kay kanang, most of the time, maybe, millennials are attacking Gen Z, no? And you guys, Lagi. kamu magud kay you tend to suppress your feelings. And then you tend to... And ka na mag-note lang, and then you use dummy accounts. Yeah. You use Then you're you hiding in a you use kuan ba? notes. Shadow bitaw. You use notes. Hala natin delivery, Besh. Grabe. Kaunta nila, Besh. Nangaway na din. Okay. So, mga So away guys, din. I check things nagkuan pa, pag food si Shane, but yeah, go ahead, answer the Stay question. tuned, chikadis. Go ahead daw. Kuan. Sige. Unsay mong di ganahan sa mga sa millennials? If ever na amang gani. If wala, you can just skip the question and let's ask. Kuan, akong dili ganahan sa millennials is kuan, wala na tong dili na kayo nila mabuhat ang katong traditional way na like pag-bless man lang naiuban man gud nila. Ang millennials? Uban sa millennials kay murag di na mo kanang Dili mi magpa-blast. Or dili mi mo blast. Kami. Okay. Okay. I mean like sa millennials day abi na ako sa Gen Z. Millennials. akong kuan dito kay ang Gen Z ba kay dili na kayo like mo. Blast. Okay. The other way. The other way, ang mga millennials di po magpa-blast. Okay. Pero sa Gen Z dito ako. Unsa din qualification sa edad magpa-blast bash? Ha? Kana Yung age. Lagi, sa qualification, pila Yeah, edad dapat? qualification. Kung ako sad, for example, kumublast ko sa tao nga, for example, mas older sa akong mom. Or same age akong mom. Yeah. For example, kung inyong mom is, let's put it this way, your mom is 34 years old. So, nasa ko yung 34 years old, bless ko na. But, lower sa mong mom ang age, like 24 siya, 30, 29, di ko mo bless na. Kaya siya, inana akong qualifications, concept. Inana akong concept sa mo bless. Inana na sa tawong Pero qualification. Pero ikaw, bash mo, dawat nakaganay mo aminin mo? Yes, may mga pamangkins. Pamangkins. Ala, uy, ginuok ko, mo bless na tanan. Di ba? Bless na tanan, doy. Respect. So, Nina? Gore na kiday ka, bash. Gorgeous. Yes, that's just like you. You dumb. Okay. But anyway, so, while Jimin is getting the food, Let's go, Jimin. Kuhan siya, gutom na siya, gigutom na mo.
Kigutom sad me. Mag-munch-munch lang ka. Munch-munch. Sige, kani siya. For you, what is the strongest na mga attributes or qualities of a Gen Z? Naganahan kayo. Yes. Like, what's your edge? Yeah, what's your edge from the other generation? Answer the question, Mark. Sige. Kani may naan What are your edge from the other generations? Nga, mingon mo nga, proud ko ani. Proud ko nga Gen Z alpha ko. Kana siya. You're still thinking? Let's just answer first, Bash. Sige, ikaw, Bash. What do you think is our edge? Bito. For me, my edge? Mga 40s na ako, Bash. My edge. Ay, sa mga kakarong gets. Di German taga-sita, guys. Oh my God, we have chicken, guys, for you guys. Sige, dali. Sige, nga nila mo. This is not sponsored. Sige, lingkod, German. Our edge? I think our edge is kuan kanang we have experienced both sides. Both worlds. Both worlds. Like the old baby boomers, may anak sila, centennial, so pitawagan na nila. And then we experience the Gen Z. So not the in between. So we know how to kanang we know how to manipulate our generation, and we know how to make sure na dili ta makalimtan sa mga generations. Kana siya. Muna ang ako. And then, number 2, I have 3 actually. Number 2, we don't look old. Our generation don't look old. Oh, really? Kaya muna, feeling ako, dili tam kana mo sabay ta sa uso sa Gen Z, but still, we have this style sa sauna. But, look at them now. They're wearing Alphan pants, they're wearing Ambil. Yeah, That's before. Michelle. They're wearing plaid. It was before. They're wearing hoodies, and that's for the 80s. Ba hoodies and all. Yes. You think na yung mga other millennials na they are trying too hard to fit in sa among... Oh yeah. Na jud ana. They're trying too hard to fit in. Like kanang miski di na angayan fit in jud miski dili daga ko kay gungit dili angayan kan kaayo kanang unsa gani kada bang pugso ng ilang self ba. Pwede naman mas subtle way of joining the generation ba namin Dili ko mukuha na Bash because I think fashion knows No! generation. No, Bash! So meaning kung gore na day ka dapat pang gore lang sa di mo suot. Dahil kani Bash, if you're 80 years old, mag-crop top ka? Nag-away na sila. You tell me. No gender man ka, no age. I thought this millennial versus Gen Z. You tell me now. If Di you're ba 80 years old, mag-crop top ka. Oh no. And then, kung if you look good, if angayan ka, then Comment siya go ka, Dave. ahead. I really want to ask you, if you're 85 Yeah. or 80 years old, will you still wear crop top? Kaya ako mo-adapt Well, for me, no. Kung sa inaan sa bag. Imagine that's your lola. Wearing ko on sports bra, okay ra ka? Going out? Taman. So, tii ko. Like man sa nang appropriation good. But still, it's fashion. It's still fashion. Siguro liberated ang lola. That's why. Correct. Kamo, okay rin yung lola inana. Nga mag-crop ka na. For example, crop top lang. Well, that aspect, no. But Okay, I got the point of kanang So, what's your point of yung gingon nga fashion has no gender or no kuan? like the No out age. like just the outer, not the si tawagan na inner. Inner? Yeah, Because no, look at you now. Look at Gen Z now. You're wearing sports bra going out. Diba? Wala, sports bra ang mga babay karon, mag-crop top ang mga babay karon, diba? Yeah. Going out, diba? Ako millennial ko ba magkuan lagi ko. So mag-sports bra sad ko mo gawas usahay. So dili ko pwede ana di. Ay kay gikan mo ko sila millennial. So dapat pang Gen Z na. Is that what you're trying to say? No, that's not what I'm trying to say. Ang ilang magong giingon niya, ang aspect mang gani gabo is kanang inner ko no ang sports bra. But now, sports bra is a fad. Fad na himo ba siyang fad now? You wear sports bra going out together with the pants, mag-pants mo, di ba? Girls do that, do wear that, di ba, karon, and then crop tops. So kana ba? Muna nga ko nga, if you bridge your fashion to our fashion, will you say nga okay ra di ay when you reach that kind of age mag-crop top ka? Because coming from you, yung ka nga fashion has no gender or no age. So I think it's appropriation siguro. Or ako na ang wani ka ng chicken. Okay, busog na kayo mo din. Wala na ulit. We're just enjoying the chicken. Why diri nga white chicken? But anyway, so sige go. Unsa ka? Ito bag namin sa question. Come on. Yes, sir. What do you think is your edge? Sila nag-debate nyo. Oh, correct. I think the edge is
Lami jud ang chicken. I agree. You agree? Indeed. Sige. Di, ano na lang. Unsa you think ang kanang, you think nga kanang mas mabuhat ninyo nga dili mabuhat sa mga Creativity. the creativity, yeah. In what way man? Mostly skills sa art. Like most of the Gen Zs and even Gen Alpha kanang very enthusiastic silang buhaton nga. Maka sobli kag nga na like that ba kanang not really kung sa inyo ha practical skills sa life, kung sa mo sa skills sa mga Digital. digital art nga na Digital dancing, creativity. singing nga na. Oh yeah. Ako, yes. Mo say kog yes and mo say sa kog no. Okay, go. Grabe ang hatred. Go. Why? I would say I would It's like to because I hear. haven't heard any Gen Zs nilibutang as a national artist. Bitaw, that's a point. That's a good point. Because Bitaw. if you have one national artist nga from Gen Z Alpha, that is the time that I can say na you are creative. I'm sorry Giga. it's not, you are creative, I know, but ako ba, di, kaya mo siya nga, through arts or whatsoever, mayon sa kog, yes, that's true, you're very creative, mayon sa kog, no. Because, kung mayon ka, mo-follow jud ka ng rules in arts and in anang mga culture and all, heritage and all, there is no Gen Z Alpha who has made his or her name in artist point of view ba. Mura na ako. It is. Pero I know you will be. Kasi nga ni sa Pilipinas, may mo kang national artist, dapat patay na ka. And also one Dapat thing Dapat na naka-statue. Kana monumento. Mm. Diba, Bash? Naon sa mga kuwangan pag chicken? Dili, one thing po na ako masulti sa ang edge siguro ha. I'm not really sure but ako lang yung opinion. Ang edge is kami since we grew up nga kanang both worlds ba. Most of the time we don't really depend on technology in like doing things basically. Like even doing your daily routine we don't depend on Do you agree? technology. Do you agree sa mo yung ana? Ako, growing up, basta as simple as even alarm clock, we don't depend on that. Swerte na may sa una if nakay ka ng like the alarm clock, the clock itself. Sa una kay, you have to really train yourself mga mumata ka. Body ano, clock, rasa. like body clock. Yeah, and even like your body clock. And that's just one big example. Other things like kanang doing research or even just knowing the the definition of things. Ay kamo go pa Google. Okay, nagad po, napana. Do you know how to use the library? Or do you go to libraries? Do you know how to use the library? Or Mostly the- karon ng go library sa uban kay Google na. for this. Actually, mostly sa magitan sa library kung wadto man sa library no magpabugnaw or they have their laptops. That's good. That's a good one. That's a good kanang kuan mo kanang ang tawag ni? Kanang labantayan. If mag-library kay Kwan, Go. kanang mag-cloud chase, pasumangil og Kwan, nagbasa. For Gen Z. Yeah, for aesthetic. Tira lang, ilag mo. Kanan mo So man they wanna pretend to be... Ano? Ala, ganahan ko kayo ni-admit mo, Ana. Bitaw. Being a cloud chaser. Is Kaya. that part of Talk about it. of being a Gen Gen Z Z? Alpha. Yes, it's Yeah. very Cloud hard. Kaya do you dyan think siya it's kanang important? nandiyan siya yung blood, no? What do you think Dili it's kay- important to cloud chase? Kana. To seek validation? Yeah. Kay mauinaandan nila sa social media ba? Mostly magud kay ang uban magud sa mga Gen Z ron kay di na ako gilahata pero mostly magud kung unsay patok mo sa ilang kuan and they're trying to be competitive jud sa compete jud sila to the point na kanang wala sila ka realize what if mas maayo pa day ka ana niya wala dilan jud ka mo salig si mong self ano Comparing kills joy. comparing But ka honestly, cloud chasing is not really a bad thing, Exactly. especially with the digital age, ba? For you to really compete and to be known, Yes, because most exactly. of the people, or let's say 99% or 90% of the population, is really kind of drawn into like looking at their phones, and for you to showcase what you've got or what you Your want to talent. show the world. You have to cloud chase. Mm. Pero what I'm trying to, ang toxic lang ang part is, ano bitang, Para ingnon. magpretend na Wannabe bitaw. na pretend na. Pero yeah. Oh, para lang gid mag-cloud chase, magpretend Like, na nga fake it till you make it. bookworm. Bookworm, Yeah. nagpipretend nga.
always in a cafe, kanang mag-pretend nga na-permi sa mga nice nga mga places. And then in a way, ang nara di is pretty ra padung dito, padung uli. Ano ganahan mo gid mo ka ng mga aesthetic nga places? Kana na-jim ka ng mga post ka lang, the way you post, and then places nga ganahan kay mo. Kana siya, ano yung anak mo ka-fascinated about it? Or not attacking her. Or natatayo siya na question na kay, dili na siya ataka ka na fascinated. Ano ganahan mo ka ng aesthetic? Guys, honestly, we have kanang followers yun nga, Gen Z side. I'm not like that. They're not like that. Sige, Jemen. Ikaw, Jemen. Okay, ikaw, Jemen. Ano siya ay? Yeah, kani ikaw. Okay, we saw your Instagrams. Minana ka ng very aesthetic ay kay kamo picture. Kamo ni Zayman, I think the two of you are very particular in your mga socials. Ikaw na, Zay. In which kanang nindot kayo, ganahan mo inana nga mga look, inana siya. Why do you do that? Ako sa kawalang is the image, and I have this kanang dapat na kay personality in everything I do. So dapat sa social media sad kung consistent ang akong kuan ba, if inani akong posting sa kabutang mao na jud na siya, dili kay random siya. Yeah. I have my own aesthetics. Ikaw, Jimmy. Parihara man may. Ano po siya explanation? But sa kuha nga part kay kuan kanang namagay certain place nga siguro paborito na ako. So mo na nga I took picture of it and then share through social media nga nako diha. Then it's a part of cloud chasing, and sometimes kana sang like if karon ra ka makaara na nga place, so just grab the opportunity to take pictures and then share it through social media. Tinama ko yung uban dito Gen Z gang, for example, ay, hindi ang place. Pagman, having coffee siya. Mas gawa ko ng coffee. Picturean ra. Oh, kana, beyond sa man siya na result. Mostly sa mga inana pag Hulma ko si mong Parang kape. kasi mong kapibi, tas akong picturean sa... Oy, ano, DJ yung kapi. Unsa man na siya? actually mostly sa mga magbutang og captions ni nana kay mga millennials man. Ala! Betaw. That is, As if we post things walay caption. No, but we don't. Yeah. Sige mo, tuosad ko ba siyang ilang Even mga the captions kay story, ang mga emojis captions. lang, or kanang Or music lang. dot or music. Music Kita siya lang. ng career sa ayos nga. Having so much coffee, Ah! ana. Betaw. Kasi na yung inom, ana, di ba? Pero imo ang kape. Ako masang kape, ako masang nipalit. Okay na. Pero naiuban sa inyo, inana, no? Pinuwang. No, Or ma'am. wagi na sa coffee shop. Or mag-start, kanang lakaw sa coffee shop, pagawin nga, kanang pilaan siya. Waiting for somebody. Waiting, gunisod. Okay, kuan. Kanang Yeah, I have to agree, but kanang dili na ako. Sige, go sa man. Jimen. kanang like if makaara na ko nga buta ara nga like example I go coffee like based on my kuan sa ni experience I took picture a lot then move it to my kanang Document so mo. like basically photos nga na then sunod-sunod nga adlaw magbayad din na sad nga nako ng lugar so daghana basically daghana no picture ng adlaw. Oh, now I know. So that means to say 20 for example, you have 20 Like ang photos gulo. for this. For 20 For 20 photos in Ana. So, imo niya for 2 weeks na siya. Wala gibulgar na niya. Oh, honestly, naibawaan. Naibawaan na. Checkadings. Mo din ang buhato nila, checkadings. Saon na rasan. Bala. Gibawi. Actually, I do that sa buhaton sa nanako kana mag-picture daghan then I Actually, post it that's sa fine. ako. That's fine, man, Seth. For me, okay na siya. Actually nga na kabaw As mo. long as you know the timing. Nakibaw ka nga, karon di kani siya kay kung ako sa ni siya isagon sa mo na siya hala ko yawa ha balik yung gisulob. Sakto mo sa tong gingon ni Zayman na you have your own aesthetic jud. Like ako sa kung social kay ganahan mo ko na joy ka ng kung personality niyan, story niya. Inani mo jud ako like kung sa akong gigamaaning from pagmata na ko niya pag human jud sa lakaw mo sa to ko post niya. Kung Actually, magmayda that's ko inana. also what I appreciate in your generation, no? Because Storyline. ang inyong Yeah, you have storyline. Yes. Yes. your Sa inyong mga social media karon ba is very well curated, Curated. and you know how to position those mga oh. pictures or posts ba and to present it Nice. pretty well. Sa amo good, it's I think to be fair po sa mga generation, wala mo gimi standard. We started social media. So when we started, mo na mo anak ko sa nga ka-cringe pa rin mga post ako sa una. Uy nga ka na. Exactly. Oh, kanang ano ba? Yes, and pag starts sa mga phones,
napagod may mga unsa gyud tawag sa una bash GM. Oh, kunya the way we use group message, the way we use our the letters na yung mga kanang na yung mga ampersand, kanang special characters. Nakaabot ko na. Oh my God. And it's not cringy sa mga time because wala yung standard. I think kamo nag-start na ng hashtags. Siyempre ako. And then, you're the one who influenced millennial to do such kind of aesthetic ba sa photos. Which is nice. Millennials karon sa uban ba artiki sila photos. Sa una kayo, di ba, keypad mo ng cellphone sa una. So, kusog ka ng group message, GM. Correct. Kaya nga, kung di ka mag-group message, kung wala signal, nga ta. Bitaw. Yeah, wala kong usakamot, nagsigana. And if you only know kung unsa sabi kahangol sa una sa phone, when it started, when technology really kanang started ba, kaya sabi kahangol, like taking pictures, mag-text, panang magbabad, hangtod kadlawon, o say text. And so I think mo po na Panig ko nila. Exactly, snake. Mag-snake space impact. Sige, let's play a game. Sige, go. Mag-point mo kung kinsa. Kinsa sa inyong 5, ang kwan kayo, very kanang 24/7 na nasa yung phone. Kinsa sa inyo? Hudli ko Zayman, like 24/7? Even though mag-meeting me. Sige, defend yourself. Defend yourself, Zayman. Ano yun, Anya? Kwanza, duha man sila. Kasi na mag-kwanza ni. So, pinaka-worst. Pinaka-worst kay Si Zayman. 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 Sige, you defend yourself. Why? Kana bra. I will not defend myself. Just tell us a story why. Just tell us a story nga nung kwan. Tell me a story in which... Magpakatotoo, mali ka diri, bro. Tell me a story in which nairita na dyan sila kasi mong phone. Unsa incident, naki-story about. Unsa kanila. Go. Sige, go. Siguro ka na mga Ikaw na it's your story, man. practices. Practices. I just wanna trigger him. Ayaw siya i-trigger. Oy, gituyo, mali ko na niya pa. Hello. Hindi, joke ray. Ambot lang, I Next just wanna, question. ganaan lang ko na stay updated ko sa ganap. Ay. Sige, next question. Kinsa silang 5? Kinsa si inyong 5 ang you think ang pinaka-vain? Oh, vain. That vain Ugat. physically. The way kanang dugay kay sa samin, ang kanang mga facial kuan, the way you look, ana siya, vain na siya. So, uy, Zayman. Okay, defend yourself again. Actually, Wala siya sa phone. bili kami. Siya, usa siya vain. Basically, kay kuan, Pero makaroon grabe sa kaya stone. sa kag-skin. Basing. Pero nga naman, defend yourself. Defend yourself again. Why is it that ikaw ang ipili nila as vain? Tinoon. Self-care mo siguro. Maybe because I just wanna look presentable on Judah. Yeah, ano, self-care. Self-care. Ilan? Magsige na ako gatag og reason na ni. Kani sa inyong 5, next question. Kasi next one, kung kinsa siya. Sa inyong 5, kinsa ang walay pakialam sa iyang face. Kanang dili siya ilis, dili siya kuan, man na. Ako, di Kinsa mo. Siguro lang dili kay conscious sa look. Kung unsay nasinina mo na siya. Kinsa? Ako, matugan Sa ko. lima. Parang sa. Kinsa? Si Jemin. Jemin, I think. Kay si ikaw uy, defend yourself. Defend yourself. Ikaw may dagat vote. Ngano kanang normally kanang what is kanang unsay mo sulubon mo na siya. Okay na. Conscious lang ko. Conscious. Ay, conscious. Sorry. Adi ako pa storya no. Si Jemin naturally looking ay yung pagka-fresh ba kay natural na jud ay. Dili na So, need di na effort. kinahanglan og kanang kuan. Di na siya need mo effort jud. Sige, sa inyong 5, kinsay ka ng saba kayo, talkative, saba, irritable, Samo. kahay. Aroy. Agoy, Jimmy na sad. Ikaw, Pat. Ngano siya, defend yourself. I-defend mo, kiba, ikaw naman siya, so that means you know it already. So, ngano man daw, saba kay ka. mismo si mong kubiling man, bro. Ngano man, kayo man sila nga ikaw. Kaya ako mo ni. Gen Z, di ba? Very narcissist. Sige, go, ngano man. Siya, ang bida sa istorya. Na siya ikuan. Bida ang saya. Main siya ang character syndrome. Ako main character. Ako may nagbantay sa among Matrix. Wala nakaget sa millennials. Grabe mo What I main mean is character kanang, energy. like, I was trying to be like myself, and kung ingani ko sa una, kung asa ko, like, basically, kuan ra ko, kanang like, ganahan ra ko good vibes ang palibot. Actually, comment sa biya Ano kay nga, I was trying to be
like kuan usahay ba Sociable. Okay. Sociable. Si ano lang, let's sabi na, sociable lang siya ka. Yeah. Actually no kay kuan depends ko sa kuan sa Mag-depend ka sa Depende ka sa tao. Depende sa environment. surrounding. Okay. Actually kay siya ba unsa ay mahimo namong kanang kuan clown kay grabe kay may katawa basta yan ang gamiton niyang actual na So you're the pagkabuhi. funny person, guy. Sige, unsa daw makatawa daw mi Jemen? Unsa daw ko para magkatawa? Saan? Saan pagpatatawa para makatawa? Sure kaming duha siya na. Ang katawa din natin. Natural ra pa niya pag-joker gud. Oh, natural. Okay. Okay. It happens naturally. Yeah. So di siya dapat diktahan. Mugawas sa judge siya. Lain ron mo. Sige, kinsa man sa inyo ha? Dili intentional yung jokes ba pero makatawa. Ikaw, Besh. Next question, kinsa man sa inyo ang way buot? Pinaka way buot. Grabe yung reaction ni Marco. Kailangan ko at ko. Kailangan, hindi siya negative. Kanang way buot ba kanang? In what way? In what kanang? Kwan lang, kanang Silly. Silly, Ano ba? kanang lingkod nga. Ana lang, kanang dili naman proper, kanang ano ba? Kanang for example, miski kamo lang, sa inyong miski walay tao, wala kamo lang lima with your manager. Kanang lingkod, kanang ana lang, burara ba? Kanang inana, silly, funny. I'm sorry, Zai. But it's okay. He's man. doing his thing. Okay. Okay. Sige. You're just being yourself. Yeah. Sige, sa inyong lima, who is the most serious? Like serious. Like, Seryoso sa kanang mga topic, Seryoso sa topic, seryoso sa kuan. Gipoy ka. Kinsa man? Kinsa mo sa inyo? Ikaw, Marco, kinsa? Right sila duha. Si Gab. Si Gab or siya? Sila duha. Sila daw. Persevere. Kinsa severe? Pino ko si Aaron. Na-feel Si Aaron. So Aaron ang level 2. Mo di ay bitaw Aaron. Kaila ko nimo sa Actually, Naka-feel ko sa iyang bitaw nga kanang energy oh, niya. seryosoon siya. Seryoso. And that's a good thing kay kanang naagin siya input ba sa mga storya bitaw. I'm not saying nga wala mo yung mga input pero that's how it is. Kinsa ang duulunon kayo, girls? Ana. Oh, unsa? O girls. Duulunon o girls? siya dolo nun, siya ay modol. Oh my God! That is funny! That is so funny! Oh my God! Si Marco Guerrero is Na-open na smart ko. Ganaw ka ni gawas na yung kapalan. You got your natural eyes. It's so nice. Defend yourself. Let's go. Yan mo doon. Mahadlong ka ni kong babae. Sige, siya dolo na sa mga girls. Si Marco nagkano. Ikipapak man sila. Uy, Jimmy, sabi diha na magkay imong kagulingong page. Bito, nakikagulong page. Yeah, 10K pa. Adi, actually, si Jemen may dolo na kay mas She became a figure. So nakay koan, ika di dolo na ng mga girls. Ngano kayo man mo nga siya ang doolo nun? kuan, si Jemen mas approachable siya tanawan base yung aura ba. Iya kay okay. fierce man siya gora. Okay. Manong- Pero siya ete- mo doon sa girls. Sino sa siya? Oh, ang girls kay ang girls kay ma-intimidate siya ang kuan ba presence. Okay. Kasi Sige. si Jemen, he reciprocates the energy man sa mga fans okay. niya. Golden retriever energy ang That's because he's very sociable again. Si Yeah. Jamin, si Gab, kay approachable sa kigora pa rin. Makakaingon sila na kanang enjoyable siya na si Jemin siya kay kanang sabat niya. Tawa. So sa inyo, kinsi aloof? Like kanang before mo dool sa mga tao or before mo dool sa lang fans kay marag hold sa kadiyot and then mag-wait lang sa inyong upat nga maduol ang mo sa iyang pagduol. Kinsi aloof? Kinsi ina? Okay. Ikaw si Aaron. Si Aaron. Si Aaron? Sure ka, Aaron. Si Aaron. Ano ka na mag-una mo upat mo, magpagsunod mo sunod siya. Or you can say yourself, sad, or unsa man, yung feeling you come on. Kuan. Ay, mga ko ba? Go, sorry. kuan kanang magpaabot jud ko permi na kanang dapat magdungan jud mi kay sama mo gud asa kanang daghan kay crowd inana dapat magstick jud mi together walay kanang wahi ba permi so dili jud ko murag dili ako imuna ba na magpaniid sa jud ko kung moduol sa dito ari na sa bisana tanan sabay. Kanim, kung dolo na ng girls, kinsa mo siya dolo na ng bayo? Kasi kanang dolo ng Okay, kinsa kana. Actually kami man tanan. Kami man tanan. Ako tanan. Kami man jud tanan. Marcolas! Si Simon kanana. Ako likod niya. So dolo nun should mo. So kung Kinsa may psagitan per kung million? dolo nun should mo, head count na lang, kinsa may daghan sad. Kanang siyagitan gid ba? Si Jemen. Okay. Si Jemen no gab no. Jemen no Si sigab. Gab. Okay. Si Simon na si friend na bayot pero kuan nga
murag professional basta nasa gathering. Kini siya. Professional man yung tanan. Nakoy question. Kanang dili na niyo siya kanang pinsa ha. Nakoy question mo kanang more concept ng mga queensa. Kuan. Nasa J girls nga nagmo-propose sa inyo. I want to be your girlfriend, ganahan ko mag-close. Wala. In exchange of something, ano siya. Hindi, that's actually a problem sa mo nang dili mi pwede mag-ingon na mo interact jud og maayo. Yes, true. kay they assume a lot ba. Correct. Mo Yep. na. So you maintain the limitation pero nga amo lang, we're just being kind. You just lahi maintain, lang you maintain the distance, you maintain the kuan ba nga kanang you're our fan, kanang support ka na mo, and then kami thankful me na siya. Nadyo limit among pag-interact. But in terms of if you don't do that physically, but like let's say sa social media, like kanang naay mo chat sa inyo nga kanang hey kana mag-send ko nini ani sa Gcash. I actually brief naman na namo sa mga tanan. That's nice. Ako kay, di mo ko mag-open sa social media. Pero Wala na ako sila. We're verified. Di ba go with verified? Verified. Nani sila go? Siya may nakakusog mo interact with fans. Si Marcos in social media. Siyempre, kuhan man. Go. Siyempre, ako ang sulti nila kay mao na i-spread mo ang names, spread mo ang pages, and also, that's for us, dili ka nang flirt, dili ka nang hi, dili ra na para sa kuha. So, for example, katong nanglag me. So, ako ni-approach sa mga tao na Kusog kay ka on. Good lang kuan. Kusog kay ka. Ay sa. Lain sa kayo. Sina kay story. Lain sa kayo way Miss Jane gay. Nag-approach, example, naray magpa-picture naman randomly kasi they look, para nila, they will look kuan ba? Kanang handsome, we look good looking para sa ilang pananaw niya. Ikaw mo nagpa-picture mo kalira na Marco. Ay, by the way, follow our page. Yan ako. So, ako yung nag-market sa mga pages ba. So, at least that's good. At least, dako kay kog tabang. So, niyato siya sa ato ang press con para matanaw sa ato. My God! That's so cute. So, nag-marketing sa around sa among province and mao na like sa among sa ilang kuan like sa among kuan sa among barangay. So grabe naman mo naman mag-election. Politics boy. At least you're doing your part. So unsa man yung gibuhat siya, nagbuhat naman siya siyang part. Sige explain Like kuan kanang by promoting some vlogs or videos being kanang editor sa so ikaw editor sa inyong group. I'm the video editor niya. Siya sad ang kuan. Siya sad ang graphic. So graphics. So guys, how percentage na lang? How deep your knowledge with it? Like ang personality with it. Like a percentage. 1% is the lowest, 100% is the highest. I could say 70% pa. Sa among tanan jud kay mostly like wala pa mo jud may ka-start pa og team building like mostly like amo lang is kanang be there lang jud sa practice inana and do our thing, do our stuff inana practice lang ng practice hantud makuha kung unsay ma-deliver na to ang performance na kailangan sa mga tao niya magkasinabot inana pero deep jud na kanang kuan wala pa jud may ka suway jud kanang kuan like kastorya siguro chika lang inana pero wala pa jud. Best seryoso man kanya best mo. Seryoso kay siya no. Hilom kay ka. Which is naman hindi talaga gid yung point. Pero nahilom gid. Nahilom. Sige kay ani siya kanya naman mo nga kanang you're close 70% na then through your practices and all. Why not give us a taste of the five of you? The English word. The taste of we will taste each other. A taste of your talent ba like you're singing as a group. Nice. Okay. Sige go. Kada ni gitara bash. You know. Sige mag-guitar ta sige. Nigali ka dito ma. What are you gonna say? Kaya na-shock ni gitara na timing na mo. Sige go. Yeah, since it's International Women's Day para ni sa mga babaes. Yeah. Mga marilag. Encouragement.
Hot shot, running in my non-stop vertigo. Girl plot, whiskey in a teapot. Ethanol, burning like L9 be bright. Heavenly body, only music can define you when it sounds like. The muffin, a boy, o in a goose. A photo of my nunchuck, boy in black smooth. Ikaw minsan sawa nga palagi. Kami tuloy sa'yo maaari. Hey. Shorty, you don't need no makeup. Brown eye chick, notes sa beauty state. Pretty, pretty lady, big bang, just makes sense. I see God in your face, girl, I mean it. Ang Himalay sa'yo, baby. Heaven felt so divine till I look in your eyes, see my future. Baby, love me, you save me. Let's go, I wonder what genre was in heaven when I caught a glimpse of it coming from your lips, babe. Music to my ears, making it okay, girl, you are my Friday. Reason to give my thanks. I love every part of you. Can we slow down? I don't wanna miss a thing. Higit kita masaya buhay limitado. Bawat kislat ng matay kawalan. Yo, shorty, you don't need no makeup. Brown eye chick, Outside beauty stand, pretty, pretty lady, big bang. doesn't make sense. I see God in your face. Marila, ang Himalay sa'yo Heaven felt so divine. Look in your eyes, see my future. Baby, loving you save me. hot shot, running like a non-stop vertigo. Girl plot, whiskey in a teapot. Ethanol, burn like a night be right. Heavenly body, only music can define me when it sounds like. Thank you. Wait, thank you so much, guys. Salamat. Interest, kasi mo masulti ba siya? Kadungo na siya kanina live. Ay, oo. Si Gemma naman to last day. Oh, si Jeremy ko last mo na dun, guys. Nindot, oo. No? May potential. Siya, diba? Chakading support them, ha? Ano na magiging mga chakadings? Yes, VLST Blast. You support them. Do you have your social medias? Where are your social medias? You can follow us on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and Twitter. VLST.official. And except for Twitter or X, it is VLST_official. Yeah, that's all. Okay, so VLST.official and VLST_official. So all platforms, no? Yes, po. Social media platforms. Kanibash, let's ask about their lives prior to joining Blast. Sige, what are your... Are you okay with that? Are you comfortable? Okay, are you comfortable? Yes. Or nag-blast mo asa mo gikan? Or nag-unsa mo? Nag-unsa mo, what you do? Sige, ikaw Mark, okay, ikaw may kanang. Ako kay Kuan, before ko nag-join ng Blast, kay ako jud nursing student ko from Southway. Oh my God, nursing student, I'm a nurse. So, nursing student ka? Yeah, sa Southway. So, you stop? Nag-stop ko dahil kanang gusto ko ma-explore og something new gani na experience gani nang gusto ko matrabaho. So, mao na nakakita ko sa si Zai. Sige maggalgal sa kuan na mo audition aning kuan na. Mao to siya ra po yung nagpakuan ako ni aning kuan na. Nya karon nag-away na noon. Karon siya na lali sinuon mo. So mao na. So nursing student ko. Wala. Gamahay ka Marco. So okay, ikaw Zai. What? Sige. Unsa man ka sa una mga wala pa ang Wala ba? Tutubi siya sa una. Tutubi. Charot unsa man? Tutubi. Who is Zaiman before joining Blast? Jolene. Bro. I'm still at the P-pop industry upon before Blast. And P-pop industry should you're in a group before? yeah, I was in a group before. And why did you leave that group and join Blast? Let's say wala lang nag-meet among standard sa
management. But I have that feeling, son. Murag kabok ka sa backstory, Bes. By the way, let's continue. Okay, Gab, ikaw na sa Gab. I was just. Why do you have that feeling? Why do you have bitaw? I'll answer that. Bitaw. Sige, Gab. Elaborate. I joke. Reverse I will Ono. elaborate. Reverse Ono. Okay. I was just a senior high school student. I have also have a crew, dance crew. Okay. Yeah, kanang. That time work immersion ko, and then someone invited me to join, and then that's it. I'm in blast. Okay. So wala kay friend nila before. Wala kay Yeah, close friend. I don't You know don't know them. them? Yeah, really. Okay, Yeah. that's good. You don't know them. So sila friends. So ikaw, you don't know them. Yeah, Ikaw, yeah. Aaron. Seryoso na sad. Maano na sa tangduan? Sige, go, Aaron. We're going sa mga kanyang juicy ng mga kanyang latter part, mga juicy ng mga chika. Sige, Yes. go. Unsa man? Actually, I belong also in the P-pop sa una. Group before. I left because let's say na we go separate ways lang. Inana. So wala ka nang you don't have the same you don't have the same ideals and Yeah, we don't have the same ideals and pero but before that kay kuan sa ko banda inana. You're a band member. Banda di ka. Majorette? Unsa man? Like DBC? Unsa man siya? kuan rock Baton? band. The Baton? Banda rito, banda roon. Okay. So in a band. Unsa Yeah, man rock ka? band. Vocalist? Unsa man? Ako jud ang vocalist. And Lead then, do vocalist. you play concert? Yeah, instrument. What instrument? Guitar. What instrument? I play guitar, bass, drum set. And a baton. Ano ba to? Ay, sorry. Ikaw, Nakamao, Jemen. di kag daghan, di kag instrument ka ba? Si Jemen. Ganahan ako may buwan, which is ang keyboard. Okay. Sige. Ibawaan na. Sige, wapo na story. Ibawaan na din. Okay, Sige, wala. go. Ikaw, Jemen. Ako na ako sa Before ko na blast. last. Na ako sa stage nga like trying to figure out pa sa akong path kay syempre taga Bohol ko din. Yari ko kay You're from Bujol. Yes, I'm from Bohol. Okay, hello Bohol. Adaw nagjama-jama. Okay. Nakabawa ko sa backstory. Man. Supposedly mo ko kay para mag-study. But unfortunately kanilaging like financial stability nga di pa kaya kay duha man eskwela. Okay. So like I decided nga mag-work sa then while working thankful sa ko nga nagkaila mi ni Zayman and Zayman kanang encourage me nga mag-audition sa Rising Harmony kay nag-look man sila 5th member. Okay. Kay nakuha naman silang upat. Ako na lang may kuwang sa moto niabot ko sa blast. Ay, So, siya na yung last. blast, Judy. Blast na. Ikaw yung last nga member na kaset. Ay, ikaw yung last member. So, he's the Aya. So you're the Aya of Beanie. Kasi si Aya is the last Beanie man. Si Aya. And then Are you a fan of Beanie? Yes. who's your stan? Aya. Aya, ikaw. Si Your Lisa. bias. Lisa Manuban. Who's Lisa? Kinukulo mo ko Blackpink ba daw? So ikaw, kasi mong bias. Kisam kini mga say. Ako si Maloy. Maloy. Si Maloy. Ikaw. Okay, si Gwen. Gwen. Ikaw, Gab. Mama Mary Aya. 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 Ikaw. Say mo. Kisa to kung crush bro? Maloy, Mika. Dili. Si Joanna. Joanna. Ang leader Joanna. son. Ay, siya na leader? Oh, siya si leader niya. Sige, I'm gonna ask kung saan yung mga roles. Yeah, by kasi the roles. way. Iba sa K-pop naman siya na, for example, ako ni Bawang Spellpan is The lead vocals. lead vocals, visual, and di ba? And Rapper. So, unsa man ka sa Blast? I am the leader of the Blast and I'm also the lead singer. Sinuso ka. Ako nga, ko kay mas story sa mga Actually, he's the uncle the of us. leader of the So you're the Yeah, leader. like the uncle. How about you, to- Gab? Ikaw? Main dancer. You're the main dancer. He's the main dancer. Ikaw, Marco? Okay, center. Gwapo lang. Visual. Center Center visual. of the universe. Okay, singer-songwriter, lead dancer, o main rapper. You're the singer-songwriter, dancer, and then main rapper. Ikaw, Jimin? Ikaw, Jimin. Main vocalist. Ikaw main vocalist. Okay. Nakatawa man mo. Wala di mo ganahan yung siya main vocals. Nadawa sila. Ay, mas mingaw pa sa Iro, no?
Pabino, your eye color is brown? Yes. Yes. Karon po kabante Jimin. Contact lens. Contact lens. Nag-contacts ka. People, abi na ko people change. Influenced by him. Influence na ko. People change. Bitaw, by the way, tsaka dings, basig mo cancel mo and then of course, nasa ni mo comment kasi if wala ko kaila. I know the three of them. Sige, ang story. Simon, Jimin, and Aaron. I know the three of them. And Murag kag mo. Kila Korn. You know the three of them? Yeah, I know the three of them. Kinsa man si Zay? Because I managed them. Oh no! So mo din ang hawa mo. No, you're just kidding. Because I'm the ako lang kanang talent manager at that time. So sa siya ang sanhi. Ang sa tagani? Entertainment Aba company. ko ani nga, entertainment company, wala. Kayo lang kayo pag pinastik. Sige ay. Alapin din sila. Sila. We know that you're a rising P-pop male group sa Cebu, no? And right now, sa kadaghan bitaw sa social media, mo gusto kayo i-penetrate. Especially diri sa Cebu. Penetrate. Nakataw siya sa penetrate. Mga check-a-dings, giba mo sa penetrate. Also, mga struggles diri sa Struggle. Do you have stories about that kaning struggles? Here in Cebu, labi na Cebu. Bisura i-market sa atong selves sa Cebu. Yes, correct. Ako na struggle about marketing. Cebu standards are high. Mo na kanang ang standard jud sa labi na sa mga audience kay mga high jud kayo. Like high. Mga I really na waiver like if ever kay hard to please. Dagan kay events na if kana example mo performing nga for sure ilang nakaset na silang may na kuan mi ba kanang K-pop wannabes mga like trying hard naman ko yung mga kauban dito na performing arts kay adto man ko nag-eskwela before. Shout out sa mga UC. Yeah, UCians. And then sa ilang likod okay na yung mga group of people na they're mocking us na Jungkook na BTS and sila yung ngayon mga inana na kuan ba words and aralan ako nadunggan katong mananang event. Yeah. Bantay lang mo niya. How did you feel about it? Joke. I mean, kana mga inana amo na sila i-take as compliment at least naka-reach me sa standard na ay among image kay makuha na day mo pantay na sa K-pop na ba it's more like a compliment. Hala Jungkook. Actually okay like because the more they talk about you, the more engagement that you have. Yeah. And is it part of your agreement with your manager? You're with your you're not allowed to be in a relationship. Just by the way, nang may mga uyab? Wala. All of you? Yeah, wala. Okay. Is it prohibited or is it part sa contract nga why girlfriend? It's classified. I mean classified. Okay naman siya but still since we are still since the start pa sa honestly, I think you still need to focus because girls future. if you reach that kind of pedestal na ba, girls will they'll just come. Find you. Mas maayo sad na. Kuha na lang kay lisod kayo balance. Yeah. Pero naabot ba yun sa point ka karon may mga crush sa inyong mga edad? Bito, mga millennials karon kay atat baya kaayo. Millennials naman mga Gen Z karon kay atat baya kaayo maguyab-uyab labi ni inyo. Atat kay mo. Peer pressure. Naman na sa amo sad peer pressure pero kami kana sometimes dili jud kay siya. Dili kay atat baganang kamo kay ganahan kay mo maka-girlfriend dayon. Miski dili pa gani the right one kana dayon. It's so true. Giyon sa man yung pag-manage na inyong feelings. Okay. So na kay nga na jud ko but karon gani as I grow up na kay mas prefer na lang nako magduwa og computer. Kasi sa maguyab-uyab gani kasi kay ma-find nako ako ang peace, akong happiness sa pagduwa og online games. Kay mas daghan kag mapindot nga keypad. Yes. Isa sa girls. Hoy. Nakayo siya. Yes. Ikaw, Jimen, wala na di kay girlfriend. Wala ka karon, Jimen. Why? Kay ganina ningom sila duulunan ka girl so that means ikaw jud ang kanang magnet sa girl so dali ka makauyab. Why wala man karon? Uyab. Okay. So far mas focus ko sa akong career.
with That's them. nice. That's And nice. all of us trying to improve ourselves. Okay. Parang better pa ilang ano. How about you, Gab? Oh, me. Have you have you experienced na girlfriend or what was your girlfriend since birth? Well, like situationship lang. Situationship. Yeah. Dami kasi mga situationship. Yeah, it's so weird. So weird. It's getting weirder. Classified. Okay. Inana sa una sa millennials. Bitaw. MU, di ba? Situationship. MU na siya. Inana na siya. Like without the label. The label's different na ron. Situationship sa inyo kami kay MU. Yeah, but the thought it's still the same. Still the same. Pero kung gigamit ka. Ha? Di na sa Actually, situationship. millennial man ni siya. Lahi na siya Lahi na siya gigamit ka. Pasabutan na. Mangga. Gamit. Okay, just go. And I hope nga kanang since kamauman mo gamit og instruments, I hope you showcase that more because not everyone gani what og kanang hip-hop because anyone can do it anyway, diba? But not everyone can actually really do what you guys are doing. You have to inflict it through K-pop, I think. Mura na ako, ha? Inflict your Pero instrument through K-pop. asa gikan bash nga kanang moingon sila nga ang Cebu kay taas kay standard. Do you believe na taas kay standard? Di naman taas yung standards. It's just because kuan mo guna siya sa una bash kanang na kuan ba kanang na staple na siya ng mga reasoning sa una sa mga tiguang nga kasi mga artista sa una ug mga singers mga maayo Cebuano. Yes. So that means ang standards nila nga ingon sila ang mga singers sa Cebu mga maayo jud mo na inig adto sa Manila kung dili ka maayo makanta nga Cebuano kung ka criticize jud ka nga hindi mo giba nga maayo man ang taga Cebu. May man dyan na sila mga tatas mag-name drop din na sila. Mostly bitaw sa kanang mga singing contest kay masyak ang kanan siya, taga Cebu. Cebu, you're from Cebu. You're from Cebu. Ana siya. And then kung yabag ka nga taga Cebu, marag nga ikay gipada. Inana. Nga daghan mas maayo. Anyway, oh my God, asa atong chika nilo. So Chakadings, I hope we support our own. They're from Cebu, no? Our very first Cebu rising P-pop P-pop, K-pop group in Cebu Blast. I hope nga we still consider them. Do not kuanha ka na nga they're already perfect. They have everything. They're flaws. They're still starting, guys. So let's just support them to reach that point, diba? If we want perfection, if we aim for perfection, there's no room for di na siya mag-practice. It's not an overnight process. That's what I'm telling the Chakadings because I hope nga mo-support sila. Yes, please support them. Follow them on their social media once again. Kamusad, I hope nga lami pod inyong kuan magtinarong pod mo kay para dili pod ma-disappoint inyong mga fans. Yes. Yes, of course. I know you guys are doing well. Thank you. Currently. Do you have any plugs or anything that you want to invite? Let's ask the leader. Kitsa pa may tig-invite ninyo be. Who's the spokesperson? Alright, we would like to invite the Chikadings out there or the hits out there or sa mga wala pa kailan mo sa among virtual fan meet this coming March 29, 2025 and sa among one of our biggest events karong koan. This is our upcoming grand debut concert and this will happen this May 17, 2025 and where? It is actually the details of it will be posted on our social medias kung asa and actually we just released our tickets so the tickets are available now and also this concert is a beneficiary concert so that's with nice. The cause with the cause. I think you're the first one who's doing it. They're not very selfish. I really appreciate it. As in, diba? You have a beneficiary. Also we are open for bookings. Kailan ko alam. Pero mga Chakadings dahil ang meaning sa bookings nila ha. Basta yung booking kailan isad. But anyway, they're open for bookings like the events, gigs. Anak siya. Thank you so much, Aaron. Thank you so much for having us. Simon, Marco, and Gab. Thank you so much for coming, for visiting us. Thank you so much for having us. Once again, this is Smile. And this is Shane. And you're listening to UCSP on St. Chuck's Parlor, Season 2. Bye. Bye-bye.